Sa vama je Nikola iz Game Centra, a pred vama je Razer Tartarus V2. Ovo je meha membranska tastatura i san svakog pravog gejmera. Ova tastatura dolazi sa odvojivim naslonom za dlan koji posjeduje dva podesiva položaja kako bi savršeno odgovarali apsolutno svima. Povezivanje preko USB kabla. Kako proizvođač navodi, zahvaljujući naprednoj ergonomiji možete igrati 10 i više sati bez ikakvog bola u zglobovima. Tartarus V2 posjeduje 32 anti-ghost programbilna tastera. Cijenu ove sjajne tastature možete pogledati na linku u opisu ovog videa. Ukoliko vam se dopao ovaj video, obavezno ga lajkujte i subscribeujte se na naš kanal.